ओम शांति। आज बाबांकर 10 अगस्त 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकु अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूल। जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकु अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूल। प्रश्न देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबा? देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबा? उत्तर एक सेमानकर परस्पर मध्यरे बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबा। दुई सेमाने केबे हेले जणे अन्य जनकर दुर्गुण वर्णना करिवे नाही। तीन सेमाने बहुत बहुत सुखदायी हेबे। चारि सेमानकर खुशी केबे हेले हजिब नाही, सर्वदा अपार खुशी रे रहिबे। पांच केबे हेले मतभेदरे आसिबे नाही। छ आमे आत्मा भाई भाई अटु एही स्मृति रे गुणग्राही हेबे। तांकु समस्तंकर गुण ही देखा जीव। सेमाने निजे गुणवान होई अन्य मानकु मध्य गुणवान करिबे। सात सेमानंकर एक बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़िबे नाही। ओम शांति। तुमे पिल्ला माने सर्वोच्च अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछ। तुमे केते भाग्यशाली जे तुमको एपरी पिता मिलिछंती। तुमे ज्ञानर सागर बाबांक पाखकु आसीछ ज्ञान रत्न द्वारा बुद्धि रूपी झूला भरिबाकु रोजगार करिबाकु। बाबा तुम मीठा मीठा संतान मानकु केते उच्चकु नहीं जाउछंती। बाबा तो केवल तुम पिल्ला मानकु ही देखुछंती। बाबांकु तो काहाकु मने पकाइबाकु पड़े नाही। ब्रह्मा को आत्मा को तो शिव बाबा को मने पकाइबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउछंती आमे दुहे तुम मानकु ही देखुछु। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मु साक्षी होई देखिबार नाही, किंतु मु मध्य शिव बाबांक सहित रही सेही परी पिल्ला मानकु देखि थाए। बाबांक साथी रे तो रहुछि ना तांकर संतान, तेणु मु मध्य तांको सहित देखुछि। मु विश्वर मालिक होई घूरी बुलुछि, जेपरिकी मु ही ए सबु करुछि। मु दृष्टि देउछि, देह सहित सबु किछि भूलिबाकु होई थाए। बाकी बाबा ओ संतान जेपरी एक होई जांती। तेणु बाबा बुझाउछंती मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ कर। जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे उपकार करिथांती सेहीपरि तुमे मध्य फलोभादर कर सुखदायी हुआ। परस्पर मध्यरे केबे हेले लड़ाई झगड़ा कर नाही। निजको आत्मा भाबी एई देह को भूली चल। एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। एहा मध्य जेपरी बंची थाउ थाउ मृत्युर अवस्था होई गला। जेपरी एही दुनियारू मरी गल कुहा जाए ना आप मुए मर गई दुनिया। अर्थात तुमर मृत्यु हेले तुम पाई सारा दुनिया मध्य मरीगला। तुमको एठारे बंची थाउ थाउ मरिबार अछि। शरीरर अभिमान उड़ाई दियो। एकांतरे बसी अभ्यास करि चल। सकाळे एकांतरे बसी निज सहित निजे कथाबार्ता हुआ। बहुत उमंगर सह बाबांकु मने पकाओ। बाबा बस एबे मु आपणक कोलकु आसिली कि आसिली। बस जनक याद रे शरीरर अंत हेउ। एहाकु कुहा जाए एकांत। बाबांकु स्मरण करी करी एही शरीर रूपी चमड़ा चाली जीव। तुमे जानिछ एही पुरुणा दुनिया
पुरुणा शरीर समाप्त होई जिबार अछि। बाकी पुरुषार्थ पाई संगमर किछि समय रहिछि। पिलामाने पचारुछंती बाबा एही पाठ पढ़ा आउ केते पर्यंत चलिब? बाबा कहउछंती जे पर्यंत दैवी राजधानी स्थापन न होईछि से पर्यंत शुणाई चलिबी। तापरे तुमे माने नुआ दुनिया को ट्रांसफर होई जिब। एहा पुरुणा शरीर किछि ना किछि कर्म भोग चालिथिब। एथिरे बाबांक ठारू सहयोगर आशा रख नाही। देबालिया होईगल, रोग हेला, बाबा कहिबे एहा तुमर हिसाब किताब। हाँ, जोग द्वारा तुमर आयु बढ़िब। निजे परिश्रम कर, कृपा माग नाही। जेते बाबांकु मने पकाइब सेथिरे ही कल्याण रहिछि। जेते पर्यंत हेउछि जोग बल द्वारा काम हासिल कर। भक्ति मार्गरे गाइथांती मोते पलकरे लुचाई दियो। प्रिय जिनिसकु नयन पितुला प्राण प्रिय कहिथांती। एही बाबा तो बहुत प्रिय अटंती, परंतु गुप्त। तांक पाई एते स्नेह रहिबा दरकार जाहाकि न कहिबा भल। पिला मानकु बाबा तो निज पलकरे लुचाई रखिथांती। पलक एही आखिर कथा नुहे, एहा बुद्धिर कथा। मोस्ट बिलव्ड अर्थात अति प्रिय निराकार बाबा आमको पढ़ाउछंती। से ज्ञानर सागर, सुखर सागर, स्नेहर सागर अटंती। एपरी अति प्रियर पितांक सहित केते स्नेह रहिबा दरकार। पिला मानकर केते निष्काम सेवा करूछंती। तुम पिला मानकु हीरा तुल्य करूछंती। केते मिठा बाबा अटंती। केते निरहंकारी होई तुम मानकर सेवा करूछंती। तेणु तुम मानकु मध्य सेतिकी स्नेहर सहित सेवा करिबा दरकार। श्रीमतरे चलिबा उचित। निजर मत चलाइले भाग्यरे गार पड़िजिब। तुम मानकर परस्पर मध्यरे बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबा उचित। परंतु देह अभिमान आसीबा कारणरू परस्पर भितरे सही स्नेह रही न थाए। तेणु जणे अन्य जनकर अवगुण बाहर करिथांती। अमुक एपरी, से या करुछि। तुमे जेतेबेले देही अभिमानी थिल, काहार अवगुण देखु नथिल। परस्पर मध्यरे बहुत स्नेह थिला। एबे पुणी सही अवस्था धारण करिबाकु हेब। तुमे प्रथमे केते मिठा थिल, पुनः एपरी मिठा सदा सुखदायी हुआ। देह अभिमान रे आसी दुखदायी होईगल। तेणु तुमर आत्मिक खुशी हजिगला। जीवन मध्य छोट होईगला। एबे पुणी बाबा आसीछंती तुमको सत्व प्रदान करी सदा सुखदायी करिबाकू। तुमे जेते बाबांकु याद करी चलिब सेते अवगुण समाप्त होईजिब। मतभेद दूर होईजिब। एहा पक्का मने रहू जे आमे आत्मा भाई भाई अटू। आत्मा भाई भाई को देखिले सर्वदा गुण ही देखा जीव। समस्तंकु गुणवान करिबाकु चेष्टा कर। अवगुण गुड़ी को त्याग करी गुण धारण कर। केबे हेले कहार निंदा कर नहीं। काहा काहा मध्यरे एपरी अवगुण रही थाए जे निजे भी बुझी पारंती नहीं। निजकु सेमाने बहुत भल बोली भाभी थांती, परंतु अवगुण थिबा कारणरू केउठी ना केउठी ओलटा बाणी बाहरी जाई थाए। सत्व प्रधान अवस्थारे एही कथा हुए नाही। निजे निजकु देख आमे केते मिठा होइछु। बाबांक प्रति आमर केते स्नेह रहिछि। बाबांक साथिरे एपरी स्नेह रहू जे जेपरी बाबांक सहित पूरा जोड़ी होई रहिथिबा। बाबा आपण आमको केते श्रेष्ठ बुद्धिमान करूछंती, स्वर्गर मालिक करूछंती। एपरी अंतररे बाबांकर महिमा करी खुशीरे गदगद हेबा उचित। आत्मिक खुशीरे रहिबा उचित। गायन मध्य रहिछि खुशी परी खोराक नाही। बाबांक सह मिसिबार मध्य केते खुशी रहिबा दरकार। संगमरे ही तुम संतान मानकु 21 जन्म पाई
सदा खुशी रे रहिबार भोजन मिली जाउछि, जहाँकि काहाकू कौनसी कथार चिंता रहिब नाही। एबे केते चिंता रहिछि, सेथिपाई तार प्रभाव शरीर उपरे मध्य पड़िथाए। तुमको आउ कौनसी कथार चिंता नाही। एही खुशीर भोजन जणे अन्य जनकू खाइबाकू दियो। जणे अन्य जनकर एहीपरि खुशी रे बहुत सम्मान करिबा उचित। एपरि खातिर मनुष्य मनुष्यर करि परिबे नाही। तुमे बाबांक श्रीमतरे एही सम्मान करूछ। काहाकू बाबांकर परिचय देबा एहा अति खुशीबासीर कथा। एहा ज्ञान ओ जोगर उत्तम विचित्र भोजन अटे। एही औषधि एक रुहानी सर्जनक द्वारा मिलुछि। मनमना भव मध्याजी भव, बास एही दुईटी शब्द ही भोजन। अति प्रियतम पितांक ठारू विश्वर बादशाही मिलुछि। एहा कण किछि कम कथा? एही दुईटी वचन ही प्रसिद्ध अटे। एही दुईटी वचन रे तुमे सदा सुस्थ सर्वदा धनवान होई जाउछ। तेबे तुम मानकू एही कथा स्मरण करी करी हर्षित होई रहिबा दरकार। ईश्वरीय छात्र जीवन अति उत्तम। एहा वर्तमानर गायन अटे। जेते होई पारे जणे अन्य जनकू एही आत्मिक औषधि पहुंचाओ। जणे अन्य जनकर उन्नति कर, समय नष्ट कर नाही। बहुत धैर्य, गंभीरता, बुद्धिमतारे बाबांकू मने पकाओ। निजर जीवन हीरा तुल्य कर। मीठे बच्चे बाबांक द्वारा मिलुथिबा श्रीमतरे किछि गफलत कर नाही। बाबांक संदेश समस्तंक पाखरे पहुंचाइबा उचित। बाबांकर वार्ता तो समस्तंकू मिलिबा उचित ना। वार्ता बहुत सहज। केवल कुह निजकू आत्मा भावी बाबांकू मने पकाओ एवं एही कर्मेंद्रिय द्वारा मन वचन कर्मरे किछि खराब कर्म कर नाही। दिने तुमर एही नीरवता शक्तिर आवाज प्रख्यात हेब। दिनकू दिन तुमर उन्नति होई चलिब। तुमर नाम प्रसिद्ध होई चलिब। समस्ते मानिबे एही संस्था भल भल काम करुछंती। बहुत सहज रास्ता बताउछंती। ब्राह्मणकर एही वृक्ष बहुत बढ़िब। प्रजा बढ़ी चलिबे। सेंटर बहुत वृद्धि होई गला। तुमर प्रदर्शनी मध्य गाँ गाँ रे हेब। तुम संतान मानकू बहुत उच्च सेवा करिबाकू हेब। तुमर नुआ नुआ सेंटर खोली चलिब। जेउठी अनेक मनुष्य आसी निज जीवन हीरा तुल्य करी गढ़ी तोड़िबे। तुमको बहुत स्नेहरे प्रत्येकंकू संभाळिबाकू हेब। बिचरा कहार पाद कुआड़े खसी न जाऊ। जेते अधिक सेंटर हेब सेते अधिक आत्मा आसी जीवदान पाइबे। तुम मानक प्रति जेते प्रभावित हेबे सेते तुमको डाकिबे। एठाकू आसी आमको मनुष्यरु देवता करिबार राजयोग शिखाओ। भविष्यतरे बहुत चहल पड़ी जीव जे सही भगवान आबु पर्वतरे आसी पहुंची छंती। तुमे संतान माने देखुछ कि वर्तमान एही पुराणा दुनिया रे अनेक इंटरनेशनल रोले अर्थात अंतर्जातीय स्तर रे अनेक प्रकारर समस्या रही। एबे एही सबु समस्या समाप्त हेब। एहार चिंता तुमको केबे भी करिबा अनुचित। तुमे समस्तंकु शुणाओ जे एहार चिंता कर नाही। एही पुराणा दुनिया समाप्त हेबार समीपवर्ती हेलाणी। एथि प्रति मोह रख नाही। यदि मोह थिबा शुद्ध हृदय नथिब तेबे अपार खुशी रहिब नाही। पिला मानकू अथाह ज्ञान धनर संपत्ति मिली चलीछि। तेणु अपार खुशी रहिबा दरकार। हृदय जेते शुद्ध हेब सेते अन्य मानकू मध्य शुद्ध करिब। जोगर स्थिति द्वारा ही हृदय शुद्ध होई थाए। तुम मानकू जोगी हेबार एवं जोगी करिबार शौक रहिबा उचित। जदि देहरे मोह अछि, देह अभिमान आसुछि, तेबे बुझी जाओ आमर अवस्था अपरिपक्व रहिछि। देही अभिमानी संतान माने शुद्ध हीरा अटंती।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ, ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଦେହରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦୟା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଅପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏହା ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର, ଯାହାକି ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଜୀବନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଜୀବନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରୁ ଏହି ନିଶା ଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ସଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତେବେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଆଶା କେବେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସେହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବି ଅନ୍ତ ସମୟ। ଏପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଛୋଟ। ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ସୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ପରନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ମିଳୁଛି ତାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରରେ ଫସିବା କାରଣରୁ ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚାଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ୟାଦ କର। ଏବେ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇବାର ସହାୟତା ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ତ ବାବା, ଟିଚର, ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି
आमକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପବିତ୍ର କରି ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଖାତାର ହିସାବକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଭରି ହେବ, ଯାହା ସାରା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରୋଜଗାର ଉପରେ ସାରା କଳ୍ପ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କଳା ଆଧାରରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବୁ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଏହା ଜଣାଥାନ୍ତା ଯେ ସୁଖ ଭୋଗିବା ପରେ ପୁଣି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ ରଚନା ହୋଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଅଧା ସୁଖ ଅଧା ଦୁଃଖର ପାର୍ଟ ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସୁଖ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଶେଷତା। ଆକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନେତାର କାମ ହେଲା ନିଜ ଆକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତାର ସହିତ ପାଠ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦର୍ଶକମାନେ ବାହା ବାହା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରର ଗାୟନ ଓ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା, ଏହା ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନଃ ଏହିପରି ଜୀବନ ରଚନା କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ନୌକା ପାରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ। ମୁଁ ପଣିଆର ଦେହ ଅଭିମାନ, ମୁଁ ପଣିଆର ଦେହ ଅଭିମାନ। ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ କରି ଅର୍ପଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ। କଳ୍ପରେ ଥରେ କଳି ଶେଷରେ, କଳ୍ପରେ ଥରେ କଳି ଶେଷରେ, ମିଶିଥାନ୍ତି ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମେଳେ, ମିଶିଥାନ୍ତି ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମେଳେ। ସ୍ନେହ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇ ଆମକୁ, ସ୍ନେହ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇ ଆମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ। ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ, ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ। ମୁଁ ପଣିଆ ଭାରି ଅଳିଆ, ମୁଁ ପଣିଆ ଭାରି ଅଳିଆ। ମନକୁ କରଇ ଗୋଳମାଳ,
ମାଳିଆ ମନକୁ କରଇ ଗୋଳମାଳିଆ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ଅରଖ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ଅରଖ ଫୁଲକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସିନା ହେବା ପାବନ ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କରି ଧାରଣ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କରି ଧାରଣ ବିଶ୍ୱକୁ କରିବା ନବ ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକୁ କରିବା ନବ ନିର୍ମାଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ସହଜେ ହୋଇବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ ଆସ ଭାଇ କରିବା ପଣ।